فضائل اور برکات جو آپ کی زندگی اور آخرت کو منور کر دیں گے۔ باطنی نور اور ایمانی کیفیات۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کے دل پر انوار الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ عمل انسان کے چہرے پر ایک خاص ایمانی رونق اور چمک پیدا کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے نماز میں خشوع و خضوع اور دل کا لگنا نصیب ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کا ذوق، شوق اور اس کا فہم بڑھتا ہے۔ انسان کا دل گناہوں کی ظلمت سے نکل کر نیکی کے نور کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس سے روح کو ایک انوکھی لذات، مٹھاس اور باطنی سرور نصیب ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے انسان کا سینہ اسلام اور نیکی کے لیے کھل جاتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے۔ یہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کا سچا خوف اور خشیت پیدا کرتا ہے۔ اس سے دین کے مشکل ترین احکامات پر عمل کرنا بھی آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے انسان کے خیالات پاکیزہ اور خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی اور معاملات میں آسانیاں۔ ہر مشکل کام شروع کرنے سے پہلے درود پڑھنے سے وہ کام غیب سے آسان ہو جاتا ہے۔ کھوئی ہوئی یا چوری شدہ چیز کی واپسی کے لیے درود شریف بہترین وظیفہ ہے۔ کثرت درود سے بند گلیوں اور الجھے ہوئے معاملات سلجھ جاتے ہیں۔ یہ عمل سرکاری یا نجی دفاتر کے پھنسے ہوئے کاموں میں بھی مدد کا سبب بنتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ صحیح وقت پر بالکل صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس سے وقت میں برکت ہوتی ہے، یعنی کم وقت میں بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ امتحانات، ٹیسٹ یا نوکری کے انٹرویو میں کامیابی کا یہ بہترین روحانی ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کی بات میں لوگ وزن، سچائی اور روب محسوس کرتے ہیں۔ یہ کاروباری شراکت داری، پارٹنرشپ میں برکت اور ایمانداری پیدا کرتا ہے۔ اس کی برکت سے انسان ناگہانی نقصانات اور معاشی جھٹکوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گھریلو امن اور خاندانی برکات۔ جس گھر میں کثرت سے درود پڑھا جائے، وہاں سے روز روز کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان حاسدوں اور شیاطین کی ڈالی ہوئی تفریق دور ہوتی ہے۔ ساس، بہو اور دیگر رشتہ داروں کے درمیان باہمی محبت اور عزت قائم ہوتی ہے۔ اولاد کو بری صحبت، آوارہ گردی اور نشے جیسی لعنتوں سے تحفظ ملتا ہے۔ گھر کی دیواروں، چھت اور پورے ماحول سے برکت کے انوارات ٹپکتے ہیں۔ گھر کے راشن اور کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، کھانا کبھی کم نہیں پڑتا۔ مہمانوں کی آمد گھر والوں پر بھاری نہیں گزرتی، بلکہ رحمت کا سبب بنتی ہے۔ بچوں کے اخلاق بچپن ہی سے اچھے اور اسلامی سانچے میں ڈھلنے لگتے ہیں۔ خاندانی عداوتیں اور سالوں پرانی دشمنیاں دوستی اور محبت میں بدل جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا پورا گھرانہ شیطانی اثرات سے محفوظ قلعہ بن جاتا ہے۔ صحت، شفا اور جسمانی قوت۔ درود شریف پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ یہ دل کے امراض، ہارٹ ڈیزیزز اور گھبراہٹ کے لیے ایک بہترین روحانی ٹونک ہے۔ بلڈ پریشر اور ذہنی دباؤ کو نارمل رکھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ کثرت درود سے انسان کا چہرہ ڈھلتی عمر اور بڑھاپے میں بھی پرکشش نظر آتا ہے۔ یہ پرانی اور ضدی بیماریوں کے خلاف جسم کے مدافعتی نظام، امیونٹی کو قوی کرتا ہے۔ درود پڑھنے والے کی ہڈیاں اور جوڑ بڑھاپے میں بھی مضبوط اور متحرک رہتے ہیں۔ یہ سر درد اور آدھے سر کے شدید درد، مائیگرین کا بہترین علاج ہے۔ اس عمل کی برکت سے آنکھوں کی بینائی اور چہرے کا نور تیز ہوتا ہے۔ زبان کی لکنت، ہچکچاہٹ یا بولنے کے خوف کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ درود شریف کی برکت سے جسمانی تھکن، سستی اور کاہلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جادو، حسد اور دشمنوں سے نجات۔ کثرت درود سے سخت جادو اور بندش کے اثرات بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ حاسدین کے حسد کی آگ کو انہی پر پلٹا دیتا ہے اور آپ محفوظ رہتے ہیں۔ سفلی علم، نظر کی بد اور تعویذ گنڈوں کے برے اثرات کا جڑ سے خاتمہ کرتا ہے۔ دشمن اگر آپ کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کرے تو اللہ اس کی تدبیر ناکام بنا دیتا ہے۔ ظالم حاکم یا سخت افسر کے سامنے جانے سے پہلے پڑھنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ راستے کے خوف، سفر کے خطرات، ڈاکوؤں اور چوروں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ یہ عمل انسان کو جھوٹے مقدمات، الزامات اور قانونی الجھنوں سے بچاتا ہے۔
किसी भी कस्म की नाहक कैद या तंगी से रिहाई के लिए ये एक मुजर्रब वजीफा है। मुनाफिकीन और आस्तीन के सांपों के मुकरवा फरेब वक्त से पहले जाहिर हो जाते हैं। दरूद पढ़ने वाला हर कस्म के नफ्सियाती वार, वहम और डिप्रेशन से महफूज रहता है। मौत के वक्त के मनाजिर और आसानियां मौत की सख्त तरीन गशी और तकलीफ दरूद शरीफ की बरकत से नरम हो जाती है। शैतान जो नज़ा के आखिरी वक्त में ईमान छीनने आता है, नामराद लौट जाता है। रूह जिस्म से इतनी आसानी से निकलती है जैसे दूध से बाल निकाला जाए। मरते वक्त रहमत के फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी और फूल लेकर हाजिर होते हैं। मरने वाले के आसपास सिर्फ और सिर्फ रहमत के फरिश्तों का हुजूम होता है। नज़ा के आलम में ज़बान पर कलिमा तैबा का जारी होना निहायत आसान हो जाता है। मौत का खौफ फरहत और खुशी में बदल जाता है, क्योंकि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का वक्त होता है। गुस्ल देने वालों और जनाजा उठाने वालों के दिलों में मरने वाले की मोहब्बत डाल दी जाती है। दरूद पढ़ने वाले के जनाजे में फरिश्तों की बड़ी तादाद गैब से शिरकत करती है। इसका जनाजा देखने और कंधा देने वालों के लिए अबरत और मग़फ़िरत का सबब बनता है। क़ब्र के अहवाल और बरज़ख की राहते क़ब्र की गहरी तारीकी को दूर करने के लिए दरूद शरीफ एक दायमी चराग बन जाता है। क़ब्र के भयानक और सख्त दबाने फशार क़ब्र से इंसान महफूज रहता है। मुनकर व नकीर के सवालात के वक्त दरूद शरीफ बंदे की ज़बान को साबित कदमी देता है। क़ब्र में जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से ठंडी हवाएं आती हैं। क़ब्र का गढ़ा जहन्नम का गढ़ा बनने के बजाय जन्नत का एक खूबसूरत बाग बन जाता है। दरूद पढ़ने वाले की क़ब्र की मिट्टी से कस्तूरी जैसी खुशबू आती है। बरज़ख का तवील और सदियों का वक्त दरूद की बरकत से चंद घंटों की मानिंद महसूस होगा। क़ब्र की हौलनाक तन्हाई का खौफ दरूद शरीफ की नूरानी शक्ल के साथ ख़त्म हो जाएगा। अज़ाब क़ब्र के फरिश्ते दरूद पढ़ने वाले के करीब आने से रोक दिए जाते हैं। हर जुमा के दिन क़ब्र में दरूद पढ़ने वाले पर ख़ास रहमतों का नज़ूल होता है। मैदान महशर और क़ियामत की हौलनाकियाँ जब सूरज 1 मील के फासले पर तप रहा होगा, दरूद पढ़ने वाले पर अरश का गीबी साया होगा। महशर की शदीद प्यास से बचाने के लिए हौज़े कौसर का जाम मुकद्दर बनेगा। जब लोग नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, दरूद पढ़ने वाला अमन व सुकून में होगा। नामा आमाल खलेगा तो दरूद की वजह से नेकियों का पल्ला चमक रहा होगा। हिसाब किताब के कठिन वक्त अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले के साथ नरमी का मुआमला फरमाएगा। गवाही देने वाले आज़ा, हाथ, पाँव दरूद पढ़ने वाले के हक में बेहतरीन गवाही देंगे। पूला सिरात जो बाल से बारीक और तलवार से तेज है, दरूद पढ़ने वाले के लिए वसी हो जाएगा। पूला सिरात पर अंधेरे के वक्त दरूद शरीफ एक अजीम रोशनी बनकर आगे आगे चलेगा। पूला सिरात से गुजरते हुए नीचे गिरने या लड़खड़ाने का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दरूद पढ़ने वाला बिजली की कड़क की तरह सेकंडों में पूला सिरात को पार कर जाएगा। जन्नत का हुसूल और आला दर्जात दरूद शरीफ पढ़ने वाला जन्नत के आला तरीन मकाम जन्नत अल फरदूस का मुस्तहिक बनता है। जन्नत के वसी व अरीज महल्लात में दरूद पढ़ने वाले के लिए ख़ास वसत होगी टेलट। जन्नत के गलमान और हूरे दरूद पढ़ने वाले के इस्तकबाल के लिए बेताब होंगी। जन्नत के फल और नहरें दरूद की कसरत के हिसाब से मज़ीद लजीज कर दी जाएंगी। दरूद पढ़ने वाले को जन्नत में अनबिया, सिद्दीकीन और शुहदा की मजालिस नसीब होंगी। जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार सबसे ज़्यादा कसरत से दरूद पढ़ने वालों को नसीब होगा। जन्नत का कीमती लिबास और नायाब ज़ेवरात निहायत खूबसूरत अता किए जाएंगे। जन्नत में कभी ना ख़त्म होने वाली सदा बहार जवानी और कामिल सेहत दी जाएगी। दरूद पढ़ने वाले की जन्नत में हर ख्वाहिश ज़बान से निकलने से पहले ही पूरी होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, आज मैं तुमसे हमेशा के लिए राज़ी हो गया और कभी नाराज़ ना हूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जो और ताल्लुक़ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर जो दरूद पढ़ा जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बल्ला वासिता खुद समात फरमाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ा जाने वाला दरूद फरिश्ते निहायत अदब के साथ बारगाह रिसालत में पेश करते हैं। फरिश्ता अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह,
फला के बेटे फला ने आप पर मोहब्बत का ये हदिया भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ने वाले का नाम और उसके वालिद का नाम सुनकर खुश होते हैं। दरूद पढ़ने वाले का जिक्र मदीना मुनव्वरा की पाक और नूरानी महफिलों में होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन दरूद पढ़ने वाले को अपने मुबारक हाथों से हौज़े कौसर पिलाएंगे। ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अनवर को तस्कीन और खुशी पहुंचाने का सबसे बड़ा सबब है। दरूद पढ़ने वाले के दिल में मदीना मुनव्वरा की सच्ची तरफ और हाज़िरी का शौक़ पैदा होता है। अल्लाह ताला दरूद की बरकत से बार बार हज और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के असबाब गैब से पैदा फरमाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों पर दिल से अमल करना दरूद पढ़ने वाले के लिए निहायत आसान और महबूब बन जाता है।